नमस्कार सांग मैंने मु कादम्बिनी आपणकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांग मैंने जीवन में समस्या आसवा बहुत स्वाभाविक अटे। समस्यार सामना करू करू आम भांगी पड़ा व्यस्त हो पड़ा हारी जा बहुत स्वाभाविक अटे। किंतु आमको जानवा पड़ो जितेबले आम मनोबल दुर्बल हो जाऊँगी जितेबले परिस्थितिर सामना करी करी आम थकी जाऊे से समय आमको कौन करवा दरकार। जदि ये जिनस को आम जानीजा ताहले प्रत्येक समस्यार समाधान खोजा प्रत्येक समस्या को चिरिकी बाहर को बाहर आम सहज हो। भगवान सबू भांगी जाइथिबा जिनस को बहुत भल भावे व्यवहार करि पारंती। जेमिति आकाश रे मेघ फाटिगले वर्षार सृष्टि करि दियंती। बीज को फटेवा द्वारा से भितरु सुंदर वृक्षटीर जन्म हुए। ठीक सेमिति प्रत्येक भांगी पड़िथिबा जिनिस अति सुंदर होई पारे से कथा आमको बुझीबा को पड़िबो। जो समय आमे भांगी पड़ुछे से समय एमिति कौन करिबा जहा द्वारा आमे निजर गोटे नुआ वर्जन को सृष्टि करि परिबा जहा पूर्व अपेक्षा अति उत्तम अति सुदृढ़ एवं दक्ष होई परिबो। ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। गोटे सुंदर कहानी सुनिबा एवं कहानी माध्यम रे बुझीबार प्रयास करिबा किपरि आमे निजको सबु परिस्थिति पई प्रस्तुत रखिबा। चीन राज्यर जने राजा थिले जो राजा बहुत ही दक्ष बहुत ही भल थिले। निज राज्यर प्रत्येक प्रजा को निजर संतान रूपे देखुथिले। प्रत्येक प्रजार दुख दूर करिबा राजांकर कर्तव्य बोली भाबुथिले। से राजांकर रोषेई घरे 507 वर्ष पुराणा चीनी माटीर बड़ पात्र थिला। से पात्र रे 507 वर्ष पूर्वर प्रत्येक राजांकर नाम लिखा था। प्रत्येक राजा तांका वंशर से पात्र रे ही सूप पिउथिले। एही राजा मध्य से पात्र रे सूप पिउथिले। से पात्र बिना अन्य कौनसी पात्र रे से पिउ नथिले कारण एहा तांकर राज्यर गोटे नियम थिला। दिने तांको राज्यर रोषेया रोषेई करिबा परे से पात्र रे सूप नेबा पई उठे कि नहुतला हठात कोनसी कारणरु ता हातरु से पात्रटी पड़ीगला आ दुई फाळ हो गला। जेमिति ही पात्रटी हाथरू खसिकी पड़ीगला से रोषेया बहुत ही डरीगला कारण ताहा 507 वर्ष पुराणा थिला। राजांकर राजवंशर गोटे जिनिस थिला जहा तांको दिनचर्यार गोटे भाग थिला। ता बिना से सूप पिउ नथिले। से भाबिला राजा जदि जानिबे से मते बहुत गाली देबे हुए तो मते दंड रूपे फांसी मध्य दे पारंती। मु कोन करिबी मो द्वारा केडे भूल हे गला आज दिन रे मु कोन एमिति करदेली एमिति अनेक अनुताप कला। परिशेष ता पाखरे किछि उपाय नथिला। पत्र को हाथ रे उठेला एवं दुई हाथ रे दुईटी भाग थिला। गोटे भाग रे अधा राजंकर नाम थिला तो आउ गोटे हाथ रे आउ अधा राजंकर नाम थिला। ताको उठेई राजांक कक्ष को गला। राजांको कहिला महाराज आज मो द्वारा बहुत बड़ भूल हो जाइछि जदि संभव मते क्षमा कर देबे। मु आज रोषेई घरे सूप करी आपन पय आनिया पय तो चाहूली किंतु सूप आज आनी पारिली नहीं कारण ए बासन मो हाथरू खसीगला आ दुई फाळ हो गला। एहा कहि से जोर जोर रे कांदिबा को लागिला। से भाबुथिला राजा सुनु सुनु बहुत रागी जिबे से हुए तो खंडा बाहर करी संगे संगे ता बेक को सेठी काटी देबे। किंतु घटना जहा घटिला ताहा संपूर्ण विपरीत थिला। राजा शांत रूपे तांको जागारो उठिले एवं से रोषेया पाखको आसिले ता कांधरे हाथ देई कहिले एतिकी छोट कथा पई तू एते व्यस्त काहेकि होछु तू एते कांदुछु काहेकि कांदिबार कौन आवश्यकता नहीं। चल आखि पोछ मु गोटे जगह को तते नहीं कि जीवी। एतिकी कहिले राजा ताको गोटे किंसुकी पाखको नहीं गले। किंसुकी होची सेई व्यक्ति जे भांगी जाइथिबा प्रत्येक जिनिस को सुना बा रूपार व्यवहार करी अति सुंदर रूपे गढ़ी तोली थाए जहाँ पूर्व ठारू अति सुंदर देखा जाय थाए। किंसुकी से बासन को नेला एवं ताको सुनार व्यवहार करी पुणी थरे जोड़ीबार प्रयास कला। आ एते सुंदर
ସୁନ୍ଦର ରୂପେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲା କି ସେଇ ବାସନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୋଷେଇୟାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ ଏଇ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଉ ସୁପ୍ ପିଇବି ନାହିଁ, ଆକୁ ରାଜମହଲରେ ସଜେଇକି ରଖାଯିବ ଆଉ କୁହାଯିବ ଇଏ 507 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବାସନ ଯାହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ନିଜ ରାଜମହଲକୁ ନେଲେ, ସେଇଠି ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାସନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମନ ମୋହି ନେଉଥିଲା ସେଇ ବାସନ। ତାକୁ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରୋଷେଇଆ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଭାବରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ସେ ଖୁସିରେ ନିଜ କର୍ମ କଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ବୁଝାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ହାରିଯାଉ, ପ୍ରୟାସ କରି କରି ଥକିଯାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ବା ରୂପା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଜାଗାକୁ ସଜେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁନା ବା ରୂପାର ମାନେ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେବା କି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆର ସାମ୍ନା କରିବି ଏବଂ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଶପଥ ନେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେର୍ସନ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଆଉ ସେଇ ଭେର୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଉନ୍ନତ, ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଯଦି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ ଯଦି ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ସହିବାର, ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ସ୍ଥିରତା ଆଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୈନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।